نقشه آینده به لغتا خبر گذاشتن مدینه و مدینه باز هم آزمایش کرد. این طرف نمایندگان وسیله که آمد. Можно я? Я раньше встала. Еще вступите, да? Я сейчас закончу. Маалумати шурдаи фасады. Заранее маалумат. Тут уже уходит такая информация, что на юге Таджикистана планируют открыть еще один международный аэропорт. На юге Таджикистана? Да, если это на самом деле, подтвердите, нет, опровергните. Второй вопрос у меня генеральному директору Таджикэра. Вы в июле на пресс-конференции говорили, что в сентябре вы, возможно, уже совершите первые полеты. Но компания пока так и не обрела крылья. Когда нам, наконец, ждать ваших полетов? И третий вопрос представителю Самонэра. Уже несколько лет подряд идет разговор со стороны вашего генерального о том, что будут приобретены среднемагистральные полеты. Уже к нам и Эмбраер прилетал, и чешский самолет прилетал, который успешно слетал в Харок. Вот. Когда вообще планируется или приобрести, или взять лизинг именно среднемагистральный? Аэропорта на юге. Бангара. Бангара? Да. Ну это еще намерение. В одном из переговоров встречи это обсуждалось. Лавовская страна Катар. Сейчас рассматривает данный вопрос Министерство экономики, экономического развития и торговли Таджикистана и инвестиционный фонд Катара данный вопрос обсуждали. Пока ничего конкретного нет. Ну, в стадии разработки, да? Это да, в стадии разработки место выбрано. Очень по ходу 2024 года что-нибудь новое будет, мы сообщим. Спасибо. Есть вопросы, ответили все вопросы? Нет, нет. Еще Самонэр и Таджикэра. Таджикэр я же во время выступления сказал. Нет, ну я хотела от него уже услышать конкретику. Когда они все-таки собираются летать и в каком положении сейчас находится авиакомпания? Ну, дело в том, что есть генеральный директор Таджикэр, есть агентство гражданской авиации, есть совет наблюдателей, которые предложений много, нужно выбрать такое, что вот это предыдущие истории не повторялись. Эффективный самолет мы должны выбрать. Я как вам сказал, предложений много. Сейчас вот на выборе работает руководство Таджикэра. Ну, поручение есть, задание есть, предложения все абсолютно наблюдатели есть. Ну, вместе работаем. Спасибо. Пока некоторые другие еще вопросы не решить. Представитель Самонэр, пожалуйста, ответьте на мой вопрос по поводу среднемагистральной колонии. Насчет вашего вопроса хочу подчеркнуть, что до сих пор менеджмент авиакомпании Самонэр просто работает по приобретению самолетов и как операционным лизингом, так и финансовым лизингом. Сами подчеркнули, что до этого генеральный директор об этом говорил. До сих пор работы ведутся, но и с компанией Boeing, и с компанией Airbus, и с АТР, а также с Embraer. Ну, исходя из политической ситуации мира, да, я имею в виду санкционный режим, который не позволяет использовать многие самолеты по тем направлениям, которые используют авиакомпания Самонэр. Но в любом случае мы работу ведем. Вся информация
будет доступна для вас. И я так думаю, что в ближайшее время, я не буду обещать, но в ближайшие полгода следующей пресс-конференции, я так думаю, что мы до вас доведем уже более подробную информацию. Спасибо. Следующий вопрос Мебахшет Бунавша Удинаева, Российское информагентство. Як гӯштисиёли гузашта фармони президенти мамлакат манзур расид дар бораи пардохтҳои ғайринақдӣ тақвият додани чаро дар даромадгоҳ ва фурудгоҳ дар саҳни фурудгоҳ масалан як таҷҳизот насб карда нашавад ки мошинаҳое ки меоянд ба таври ғайринақдӣ пул диҳанд аммо мушоҳида мекунем ки ҳар ду шахсони фистодаанро пул мегиранд ҳамаш бале бале стоянка. Якум савол, дуюм чанди пеш агенти хобар як мақолаи таҳлилӣ чоп карда буд дар бораи сомонаҳо, сомонаи расмӣ. Назари шумо нисбат ба ҳамин мақола ва дар идомаи ҳамин савол барои чӣ дар сомонаи расмии ширкати Somon-Air бахши тоҷикӣ нест? оё ин иҷро накардани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ нест? Ташаккур. Маликзода ҷавоб дод, ин иҷрои тиҷоратии корхона ва рискати фурудгоҳи банарҳои Душанбе аст. Чӣ ҳамин чӣ ҳамонҷода кунаш? Чӣ мегӯям танзим шудааст? Танзим у корхонаи алоҳида ай фурудгоҳ нестан бачаҳои дар кӯча истодагӣ стоянкара аренда гирифтагиянд госимуш истод чун мо ёро чанд бор чӣ кардем ки бояд чиз биёран монанд шлагбаум монанд 15 минут бепул ҳамин хеле чизо ёфтан корбарӣ мекунем у коргарои фурудгоҳ ҳам нестан стоянкаам айбу нест. Кадом ширкататон ном дорад? Ном дорам, ну шумо чӣ мекунед? Хоб, оиди Somon-a муаллиф рафтаи шумо ина? Бале, бале. Сарзода. Якимш ки Somon-a вали пура нест. Агар пештара шадид дар бошад, вали рафтист аст. Се забон ҳастед. Тоҷикӣ, русӣ, англисӣ аст. ҳамун хонаҳое ки пур кардан дар то агар аҳамият додашон ҳамаҳои ҳамчунон ҳам нест. Он чизое ки шумо қайд кардем, ҳамун ҳамаша ҳамин тартиби қонун ҷобаҷо мекунем. бози дарсҳои техникӣ аст. қайд кушиш мекунем, ҳамун риоя шавад. Сеюм савол шуд. ҳамин Somon-Air. Somon-Air бахши тоҷикӣ надорад. در باره Somon-Air همین قید کردیم که در حال حاضر ما یک قسمت زیادش ترجمه کردیم و واریانتی سنجشیش رفته شده تخمین 2 هفته زیاد شد و من با باوری کامل به شما حرف میزنم که در روزهای نزدیک ما انتشارش میکنیم و شبان گفتم که میتونم معلوم که بچه پرواز نمیکنم بعد چند مورد پرواز دو پروازی که از خارج میدویی این فرودگاه ما قطعا برای قبول مسافران آماده نیست و انبوهی که شد همه خارجی بودن و توش از سرشون کند اینا کجا افتیدن اینا اولین تاثیراتشون درباره تاجیکستان عکس‌ها هم چیز هست که من در شما نشون میدم من شخصا اولین چیزی که میگذاره در گفتم کلان یعنی دولت کتی دو پریده گذاشته رفته ارتماس کرده چی به یک غذا برام بدیم از فرودگاه خودمان این خدمتگزاری که من خب به اون نمیتونم که نوز کنی خودتون جواب شدید یک بار 10 ریسه 7 ریسه یک بار قبول میکنه دویم من مسئله تاجیک ایر 2 سال 3 سال من میپرسم از شما گپ میرم بگو در حکومت تصدیق نمیشه چی گپ است تصدیق نمیشه میگوید 12 و 88 همین منطق یک بودیم مثلا اوتی هم میفهمد که همین چی گپ هستیم من یک شرکت تاجیکی دیگه همین کار کنه چیکار کرده است 12 یعنی 20 شکل انگیرن چیکار کرده خب مسئله نقد گفته در یک ریس یک رفیق هم گرفته 3000 یا در همون ریس یک دیگر شورنی مزدور خریده همون من سوالش کنم 3 سال همین قصد دادم بس
داریم همه معلومات را داریم. همه خیلی شرکت ها هواپیمایی کوشش میکنن که پروازها را از همین شب شام بیسن تا سحر کنن. مثلا تکنیکی خطی حرارتی چی میگن مهاری بعد برای چی میگن تروریست قبول میکنن میدارن تنباشری در از سرحد سر میشود از این نقطه نظراتی و اپرات هم کار نمیکند اپرات پاسپورت عمومی باید ولی دیگه در کل نمیشود برای چی؟ صادرات گروه خارجی کمیته دولتی امنیت ملی آگینته ایالت فرودگاه نظامی نوی سمارت گیت الکترونی و رجیستراسیون میشه даже همون اشتراکی همون جسمی همون کاماندی باید هم موضوع نمیشه تورنیکت اگر رفته باشه جمعه همه معلوماتون روژه هستن فقط یک مهر میگوید مهر میزنه که همه آدم دارم صوفی خودش میتونه همون کار دفعش همون نقطه چی میگو کدام مثل که معلوماتون کاری میشه این برای همه یا تنها شهروندان؟ همه برای خارجی؟ هم تورنیکت همه جده خیلی چیز دوران اپارات رنگ یعنی موبیل نمیدونم تلفن بوده پاسپورت هم صحیفه شما بزنید همون معلومات خودش میدونه این خیلی شدگی تست درمونست هم حاضرات گروه خارجی با مخصوصانی وقت گفته دیگه وقت قرار کردن فوتبال یا چی؟ نه فوتبال نه شرکت ها هواپیمایی همش پیگاه نخو پرواز یا درست اساسش دست شوتر هست در روزنامه هم پرواز هسته برای همین تماشایی اصلا هم دیگر سهر میشود تماشا روز هم خولی هست یعنی ساعتهای روز قریب که بسیارش خولی نه حرارت همین گرمی نمی‌حوزی شما میتونم که در ولی زمستان روزانه هم پرم برای ثبت نه جیسکا توجیه از طرف روبریا ما اومدای اون پرابلم نیست مسئله قرضای شمازی سوال بوده چکلی که درباره فولک روستان در همه جا 5 دیگه فاندیشن بودونه مسئله با طور سنی همین شرکت اومدن خشید با طور سنی 49 میلیون دلار آمریکایی و دیگه ازی ضرر ما پیشنهاد کردیم سود رقم اومده کاربری کرده سودان از همگی از 49 میلیون 3 میلیون دلار پرداخت شده ما امیدوار هستیم که در آینده باقی مانده پول پرداخت میشه حقیقت روستان خوری کنیم این و با این پول ما میتونیم صنعت‌های نو خرید این کار اما برام مسئله رئیسایی که سوال دادین 85% با 15% مسئله که ما اینا برقرار میکنیم این پاریتت بودید باستانو این مینا دیم سنت است یک 49 میلیون قرض مونده که خلاص نمیدید 49 میلیون قرضایی که مقصد این قرضا در کلون دوره شده دوره خوری خوستان 2014 تو شد این قرضای از طرف کمپانی لیتوس که کمپانی شده است قرض در دوره خوری خوستان در حسابی تو جگه مبلغ بود همین مبلغ اگر که پرداخت میکردن همین مبلغ بعد 20 میلیون 20 و 3 میلیون هم میرسید جمع از کمپانی بیرون تایر را گرفته هستن که باید تایر رو در کار آمد بودن ما میتونستیم که طبق شرطنامه میدادم اگر مقصد مبلغ لیتوس کمپانی را همون دو تایرایی که ما کار میکردیم میزیم تایر از این شرکت جیسکا توجیه میشه برای که از کمپانی بیرون با 6 میلیون دلار دیگه ضرر بوده است و در حال این ضرر مقاله که همش از درد شده است دیگه یکم سوالی مختصر شما موضوع خودش داشته باشم بیرون از من بعد مسئله نرخ بلیط چخیلی که وی داری واپس با поводу занижения да цен
и повещенницы. Тоже есть люди, которые работали во время Халифа. И там было указание со стороны Халифа Рустамовича поднять цены на компанию Таджигей специально, что продалось российской компании побольше. Из-за этого вот, все исходит оттуда, что у нас сейчас на сегодня 800 рейсов получается. Вот вся причина вот это хроническая болезнь, оттуда началось. А можно вот уточнить, в прошлый раз вы говорили, что ведутся переговоры о взятии в лизинг двух аэробасов. Вот это вот как-то закончилось? Ну да, вот везде же в интернетах пишут, да, что именно компания Сомдвин столкнулась с проблемами. И они попали в санкционный список. Да, это везде написано. Вы можете сами посмотреть в интернете, это все прочитать. То есть вы прекратили с ними, да, переговоры? Нет, вот мы ждем, если все у них будет с ними уладено, как санкции. И тут же у нас существует с ними договор. То есть пока они под санкциями, вы не можете? Да, как потом только они выйдут пока мы не санкций? можем. Да. Это только из-за санкционных проблем. Все, спасибо. Даже мы самолет перекрасили, там проблем не было. Даже была радиограмма в адрес аэропорт, чтобы мы их даже встречали. А с Сухой Сукиджет вы не ведете переговоры по поводу лизинга самолета? Какой это? Сухой Сукиджет. Ну, Компания сами все лучше да, это нам не лезет. Да. Ну, в общем, Спасибо. мы чуть даже больше. Таджигер в ближайшее время он наладится. Да, спасибо. Спасибо вам. Спасибо, ждем. Спасибо.